Hi, my beautiful people. people. My name is Richlyn, And Sophia. and here again for another vlog. For today's video, guys, is Part study. Study. Yeah, study for a day, guys. Kasi, di na kami nakapag-study. Uy, aray ko, sakit. Sorry. And, bago magsimula, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Simulan natin. Dami ko sinabi. Kakapakos. Yan guys, pwede turuan niyo guys ako. Turuan mo ako. Be grateful ka na. Nakalimutan ko na nga. Ganun yung pag mag-aaral. Excuse me. Aaral. Okay, alam ko na. Para hindi kami ma-disturb, guys. May kukunin sana akong box. Pero wag na. Anong box? Wag na lang. Ano ba? Wag na lang. What Wag ka na na? lang makakapag-usap muna. Focus ako. Okay. Paano? Study. My favorite subject is math. Me. What is that? Divide. Pinapag-aralan natin yung divide. Ay, that's maliit, guys. Yeah. Divide next. Alam ko naman yung divide. Parang ano, alam ko rin divide. Yung times lang, hindi ko alam. Times? Okay. Ano Math. yung times? Times. Ano? Lahat mo lang, hindi mo na lang alam, be. May Sabi ko, papasok. Lalagay ko lang dito lahat ng times. Para may maliit ko. Malamang. Number 1 muna tayo. Ay. Wala na. Heart na lang yan. Piwan ko parang ayoko mag-aral. Hindi. Ulit tayo. Hirap. Parang aaralin ko. Ang init. Hindi nyo kami masasabing maputi, guys. Filter lang yan. Grabe. Wala ka bang paborito dyan? Ulit. Wait, huwag kang malikot. Hindi ko kasi alam nga niyang aaralin. Okay. Bukot ang malikot, be! Kakasabi ko lang. Ay, may part 3 kami. 6, 7, 9, 10. Yan guys. Madali lang guys yung 1 times 1 equal 1. 1 times 2 equal 2. Yan guys, tapos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Divide muna. 8 divide. Yan guys, para guys mabilis Hindi ko ganito guys yung ginagawa ko. Pakita mo. Like this, bro. Yan, nagta-time siya. Nakalimutan Guys, ko na hindi niya makita na ang liit. Huwag kang malikot kapag nagkamali ako dito. Nanginginig kasi yung gamay ko pag maliliit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan lipat na tayo ng school? Baka guys. Yun guys. Comment kayo kung saan kayo nag-aaral. Yan guys. Sana madaming views guys dito. Hindi kasi simulan lang natin. Yan guys. Tapos nag-guess ako sa number 1. Mamaya ako nag-guess. Sabihin, tagutin ko na nga. 1, 2, 3. Guys, ang sagot guys is 1, 2,
3, 4. Ala guys, nawawala ng tinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan guys. May napanood kasi guys ako na ano. Kung gusto niyo guys yung gawin, nag-comment ka. Yan guys, yung may battle guys. Pag guys naubos yun guys. Alam niyo ba to guys? Patingin Alam ako. ko yan. Alam ko yan. Oson. Di, pinag-aaralan naman yung grade 4. Excuse me, ang hirap na. Hindi naman siya sobrang hirap. Yan na guys. Tapos na guys ako sa number 1. Yan. Wala guys, mukhang pangit guys sa ano. But number 1 siya. Number 2 kasunod. Dapat number 2 be at dali-dali na. 1 times 1 equals 1. Para guys, 1 times buo. 2. Para buo. Ganon. Ganon. Ganun. Ganon. Oo, ganon. Divide ba to? Divide ko na lang. Pinag-aralan na namin yun, te. Mali. Yan guys. Yan guys, number 2. Yan guys, naka-number 1 pa guys. Yan guys, gusto ko guys may box. Ganon. Ganon siya. Ito yung ingay mo. Di ako nakaka-focus. Nakakainis ko. Shut up your mouth. Pindutin mo muna nga, te. Bakit? Baka paubos na kasi inom na akong tubig. Yan mo na. Yan guys, 7 minutes na to. May part 3 pa guys, may part 3. Bukas na lang yung part 3. Pero mag-aaral kami pag Big boss. Di, huwag kang maingay. Andyan yung camera mo. The big Ay, boss. camera? Yung mic mo, be. Ay! I forgot. Sorry, guys. Ang ingay niya, guys. Kalimutan ko guys na may mic pala ako. Yes, sir! Tapos tayo sa number 1. Number 2 na lang. Ako din number 2. Grabe, 7 minutes na yun. Wala pa rin kami nagagawa kahit is. Hindi. Parang Huwag kang na lang namin. Sa freaking dog. Yan, 8 minutes. Yan, patapos na rin sa wakas. Hindi, nag-aaral pa tayo. Ay guys, nakalimutan ko guys. Yung ano guys, di ba nag-ano kami guys noon? Ang o'clock. Pero guys, hindi tumunog guys kasi nag-party trip kami. Hindi guys natapos. Two times. Inimemorize ko na lang yung mga pinag-aralan namin. Wala akong na-memorize din. 2 times 2 times 1 equals... Huh? Ito, may tanong ako. 2 times 1, nakalimutan ko lang. 2 times 1? Are you sure? Yes, nakalimutan ko. Wow, peace. Number 2. Why? Why? Do not throw the pillow. English speaking siya. Ano ba? Yan guys, dito na lang siya magbababay. Quiet room. 3, 2, 1. Bye-bye. Bye, my beautiful people. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.